medium, bodycon. 149 bodycon, 149 bodycon. Small to med bodycon. Simple lang. Small, medium, large, simple. Small, medium, large, simple, 149, simple. Simple, 149. Pa-corset, bustier. Princess Polly pala. Kaya ang ganda. Princess Polly, medium size corset, 149. Princess Polly, corset medium, corset medium. Chen punte, 1-3, chen punte. Vivian Aguirre, mga ka-DP 300. Comment yes if mga ka-DP 300 DP. Small to med red. Ang ganda, oh. Grabe. 149 lang to. Small, medium, red. 149 red. Small, medium, red. Ang ganda. See? Kaso nalak. Ganda nito. Linan yung tela. Unahan kayo pa button down. Ibubutonas nyo na lang to. Stretch yung may garter siya. Small to med cuello. Garterize dito. Small to med cuello. Pa button down. Imagine nyo na lang kung gaano kaganda. Cuello, pa button down. Ibubutonas nyo na lang. Small to med cuello. Ang gaganda. 149 cuello. Mango ang brand. Diyos ko. Mango. OMG. Ang ganda ng tela. Ang kapal. Small to med. Pamay na lang dito ng bago. Small to med bago. Magkano pa sa mango to? 3,000 or more than pa. Small to med mango. Small to med mango. Lock chen punte. 1-3 lock punte. Bago. Small to med bago. Ang ganda. Shucks. Small to med animal, small to med animal, small to med animal. Rosel Ramos, new miner po ba kayo? Mga ka-DP kayo 300. Comment yes if mga ka-DP. Rosel Ramos. Grabe yung social. Medium dress lang. Social 149. Medium dress. Ang ganda. Social na social. 149 social. Medium size. Social medium. Social medium. Mine social medium. Mine social. Grabe. Ang gaganda. OMG. Small to med burda. 149. Small to med burda, 149 burda, small to med burda. Pwede pa check if old miner Rosel Ramos. Lac Ramos Rosel. Lac na Rosel Ramos, Lac Rosel Ramos. Burda, small to... ganda. Pang butik quality, grabe. Burda. Yours ito, Aquarius, 149 Aquarius. Aquarius, Aquarius. Aquarius. Nilak pala ni Lenny Ocop. Lac Lenny Ocop. Lac Lenny Ocop.
to med burda. Small to med burda. Guys, grabe yung ano niya. Ang ganda. Sobrang ganda. Parang fairy dress. Para kayong fairy dito. Burda. Next tayo. Size po, no boundaries. Ang ganda rin ng ano niya. Ang ganda ng sleeves. Large to XL butones, 149. Large XL butones, dito. Forever 21, medium size, Forever Med. 149, Forever Medium. 149, Forever, pwede naman small medium din. Branded by Gap. Unahan kayo dito. Small to medium, pamay na lang ako dito. Branded. Small to med branded. Lock April. Seller screen po. Branded. Small to med branded. Seller screen lang. Sandra Lucero, makaka-DP 300. Comment yes. If makaka-DP 300, Sandra. Branded, small to med branded. Sandra, pa-PM sa page. Send ko Gcash number, pa-PM Messenger. Lock April. 1, 2, 3, Lock April. Large to XL lace. Pasmaking. Large XL lace. 149 lace. Large XL lace.